Hello sa tanan ug welcome to another video. Right after sa among Enchanted River nga adventure, ni diretso mi sa Bislig City kay nahapunan man mi sa hinatuan ug naka-decide mi na dito na mi mag-overnight. So dito na mi sa Bislig City nag-dinner ug nakapit mi og isa ka bake shop na lami kaayo ang mga displays nga mga cakes ug mga cookies. Maong nipalit gid ko kay lami kaayo ang mga hinamis, guys. The city of Bislig is the third-class component city of the province of Surigao del Sur. Ug anhaon nato ang isa sa tourist destination dinhi sa Bislig. But for the meantime, moadto sa mi sa among gistayhan ug magpahulay kay medyo taas-taas pud ang among biyahe no dahil bigi pang kapoy na pud mi. And luckily, ang among gistayhan dool ra sa Bislig Baywalk, so makahigayon pud mi og hapit adtong lugar. So mao ni siya ang Bislig Baywalk ug dili gyud pwede nga dili ka makapapicture dinhi kay isa ni siya sa proof nga nakaani ka sa Bislig. So nidiretso na mi sa among destination kay medyo gloomy ang adlaw pagka next day. Naulanan jud mi per bahala na kay rain or shine ni ang among laag. So nakabot na kita sa entrance sa atong destination. So it's a 20 to 30 minutes ride from the main highway. So dili ra kay siya layo, guys. Ug masundan ra pud nimo siya kung imong i-follow si Google Map. So welcome to Tinoyan Falls. So naatay entrance fee nga 50 pesos ug pagsulod nimo sa mismong lugar, makit-an na nimo mismo ang pagkaanindot nga Tinoyan Falls. So, pwede mo mag-rent sa bamboo raft para ihatod mo dool sa falls or pwede po mo magbarog lang sa raft para makakuha og tsada nga picture sa falls. So, nag-offer po sila og short nga tour para makita nimo ang view sa taas sa Tinoyan Falls ug ikaw na bahala kung pila imong ibayad sa tour guide. Ug mao ni siya ang imong view kung naa ka sa ibabaw sa Tinoyan Falls. So, nag-sightseeing lang mi sa Tinoyan Falls. Then, after ana, ubiyahay na mi going back to Cagayan de Oro City. How I wish taas paunta ang time para ma-explore ang Surigao del Sur from Santa Man, anak man ginausahay natay priorities.
maong kailangan na nato mo balik. Og sa among pagbiyahe nihapit ni kadyot sa Pamotuanan Cave na makitaan sa Barugo, Surigao del Sur. So mo ni siya ang na-feature di KMJS before na nailalaki na nasuyop sa Invernal. So going na mi pabalik sa CDO. Salamat sa pagtanaw. Bye!